Atong i-congratulate ang third prize winner sa balak writing contest sa bulan sa Hunyo. Congratulations sa ato ang third prize winner, si Miliza Liobera, taga Gitagom, Misamis Oriental, Bugtong Bahandi. Mao ni ang yang balak nga makadawat og 1,000 pesos. Sukad pa ni adtong kami nga gagmay pa. Mata na sa kamatuurang kabus ang among pamilya. Gitamay man, gikaminusan, gibiay-biayan o guban pa. Panagpabiling disinte og manggiluluyon si mama og papa. Butang nga nahibong kay ko sa una. Ganong kaluyan ang mga tao nga way respeto sa ato. Ganong pasagdan man lang sila nga mubiay-biay sa atong pamilya. Nganong taman ra mo sa hilak, muingon pa sa ilua sila kay Ginoo ray mahibaw sa ilaha. Bisan pa man gipakaulawan, gikataw-an o ginganlag way hinungdan. Akong ginikanan nagpamiling lig-on tungod kay Ginoo ang ilang dalangpan. Pagsalig o paghigugma sa atong Ginoo ang ilang hinagiman. Tungod kay siya lang ang di tapasagdan, hikalimtan o biyaan. O ang kunon ko kabus lamang kami. Panprinsipyo og baruganan ang among gipili. Tungod kay wa namin ang ginahanglan og daghang salapi. Igo na ang pagkahiusa sa among pamilya nga bugtong kong bahandi. Tungod sa linghod namong pangidaron, tanang tambag ni mama og papa amang tumanon. Sa nagdako ming nairespeto og manggiluyon, bisan naman sa mga taong anad naming biyay-biyayon. Ang respeto namo hangtod ni sa among kamatayon. Ang pagpasaylo aniya sa tanang panahon. Tanang di maayong nakita og nadungog karon og kagahapon. Amo ning dadon og himong inspirasyon para sa among kaugmahon. Mapuno man ang dagom ang langit, musaop man ang baga nga kangitngit. Patigbabaw man ang kasakit, magpabilin ang among gugma nga di mapalit. Ubay-ubay man ang problema nga mopatimaw, paglaom mo gugma gihapon ang mopatigbabaw. Pareha sa adlaw nga musubang og mahanaw, panagpabilin og pagtulunan ingon man maanindot nga pananaw. Third prize winner, 1,000 pesos. Congratulations kang Miliza Liobera, Gitagom, Misamis Oriental, Bugtong Bahandi. Mao ni ang atong third prize winner, mga pinalangan dig paminaw.